pasang fishing nih bro. Aduh, panas kan bro. Soro. Hah? Ini sorry yo. Aduh ya Allah. Kita coba lagi. Spot biasa lagi bro. Saya menggunakan motif hampala lagi. Oke, kita coba di bawah itu. Oh, strike, oh mantap, one cast one strike. Cilik bro, tapi gak apa-apa strike. Nah, ini strike bro, mantap ya, hampala biasa seperandalan unit 12. Jos. Hilang dia mang, menghilang dia mang. Oh mocel, ya ampun, mocel bro, situ, kelihatan ya, kelihatan ya. Sana deh. Seru banget. Oke, seru banget. Terus jangan lupa salam lestari.